Malo neskromni, ali zaista jest lijep. Nastojao sam da životinje budu žive. A iskreno rečeno, meni je to jedan od najvećih dana u tadašnjoj mojoj, a možda i ukupnoj karijeri. To je bilo suza, to je bilo tako dirljivih trenutaka da se ja i sada naježim od te pomisli. S jedne strane, mladi momci 20 godina se postrojavaju, idu u rat, a mi uvodimo konvertibilnu kunu. Smijeli su nam se. To je ipak bilo jedanput u životu prosječnog čovjeka da napravi nešto što označava državu, a da on osobno sudjeluje u tome. Tako da nam je svima to bila veliko zadovoljstvo i velika čast. Events unfolded quickly during that dramatic year, 1991, following the May referendum when more than 93% of voters opted for Croatia to become an autonomous and independent state. On June 25, 1991, Parliament made a constitutional declaration of sovereignty and independence. A 4-month moratorium followed, requested by the international community, and on October 8, 1991, Parliament cut all state and legislative ties with the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia. On the same day, the government approved the decree on the National Bank of Croatia that defined its functions and responsibilities as the new central bank. Hrvatska u stvari počinje ovu završnu fazu razdruživanja, odnosno svog osamostaljivanja, razdruživanja sa Jugoslavijom. Nažalost, taj proces nije išao lako i bezbolno, niti u političkom smislu, dakle, niti u unutrašnjem političkom, niti u vanjskom političkom smislu, ali niti u ovom smislu, da tako kažemo, vojnom. S jedne strane, tada je počeo odlazak bivše jugovojske koju smo zahtijevali sa područja Republike Hrvatske, a s druge strane istovremeno i pobuna dijela hrvatskih Srba protiv Hrvatske, tako da u takvoj atmosferi trebalo je osigurati i normalan život, proizvodnju, rad, finansiranje. A day after Croatia's declaration of independence in June of 1991, a real 6-month-long drama began with a meeting of the Board of Governors of the National Bank of Yugoslavia and the decision of the National Bank of Croatia to opt out from the Yugoslav monetary system. I 27. smo guverner Ante Čičin-Šajn i ja došli, upoznali se s materijalima, dokumentima koji su nam bili prezentirani i vidjeli zapravo da se radi o skupu kaznenih mjera koji nisu imali nikakve veze sa dotadatnim ponašanjem Narodne banke ili banaka u Hrvatskoj u okviru te jedinstvene monetarne politike i sustava, nego su imali praktički karakter kazne, sankcije za te odluke o suverenosti i samostalnosti. Dakle, pa jedna od metoda kojima su mislili da će nešto veliko postići je bilo i nekakvo izbacivanje iz monetarnog sustava, dakle uskraćivanje kredita iz primarne emisije i nekih drugih pogodnosti koje su ekonomije mogle imati u tom trenutku. Na neki način, kao što je 27. počela oružana agresija na Sloveniju, odluke, bilo ih je više, koje su donesene tog dana, su predstavljale financijsku agresiju i na Sloveniju i Hrvatsku. Ante Marković, the president of the Federal Executive Council, became involved and attempted to prevent the crisis by requesting the Board of Governors to reconsider their decision and allow the Yugoslav monetary system to remain unchanged for at least a 4-month moratorium. Osim te preporuke koju je, dakle, Savezna vlada poslala Narodnoj banci, odnosno Savjetu guvernera, 10. je isto tako jedno pismo poslao Stane Brovet, koji je bio zamjenik Kadijevićev, u kojem je tražio, to je jako, mislim, bilo znakovito, da se ta preporuka Saveznog izvršnog vijeća, mislim, dakle, u krajnjoj liniji, jedan resor se buni protiv vlade, da se ta preporuka ne realizira. Dakle, i što se dogodilo? Dogodilo se jasno da je Savjet guvernera poslušao JNA, tad se vidi zapravo ko imao vlast već u to vrijeme
u Jugoslaviji. Osim što Hrvatska nije u tom trenutku međunarodno priznata, osim što Hrvatska nije samostalna država, ona sada je u stvari u nekakvom, da tako kažem, interregnumu, jer niti je dio Jugoslavije, de facto, de jure još uvijek je, ali s druge strane ona nije ni samostalna država. Dakle, ne može, njezine institucije ne mogu vršiti funkcije koje ne može jednostavno vršiti jedna država koja u stvari još službeno ne postoji. Monetary independence was a priority in these complicated circumstances and had to be implemented as quickly as possible. On August 16, 1991, the President of the Republic of Croatia, Franjo Tudjman, signed the decree establishing a commission for the preparation of a concept of the monetary system and banknotes of the Republic of Croatia. This body was tasked with considering suggested concepts for Croatia's new monetary system, as well as concrete artistic and technical solutions for printing the banknotes. The commission members were Marijan Handžeković, member of the Academy, Dalibor Brozović, Bogumil Cota, Ante Čičin-Šajn, Šime Đodan, Jozo Martinović, Nedjeljko Mihanović, Hrvoje Šarinić, Vladimir Veselica, and Igor Zidić. Deputy Governor Zdravko Rogić and Vice Governor Dragutin Zaninović also attended all their meetings. While some members were replaced, the commission's term of office ended with the introduction of the kuna. Kao što vidite, komisija je sastavljena iz predstavnika Sabora, dakle politike, iz predstavnika vlade, tu su ministri prisutni, i zatim iz stručnih služba. Tako da je komisija veoma ujednačeno sastavljena, što se odrazilo veoma povoljno u radu komisije. Jer smo od 27. kolovoza, kada je prvi puta se komisija sastala do sada, se 15 puta sastajali. Nastojali smo i nadam se da smo i uspjeli zadatak uspješno završiti. At a meeting of the Commission held on August 29, 1991, it was decided that Croatia's permanent currency would be the Croatian crown, which would consist of 100 banicas, ban, viceroy, while the temporary currency would be the Croatian dinar. The Commission also suggested that the monetary independence project should be implemented in two phases: the introduction of the Croatian dinar as a temporary currency, followed by its replacement with the Croatian crown to be issued by the National Bank of Croatia once conditions were met for a more permanent stabilization and launch of the Croatian market economy. Tako je nastao novac koji još nije imao ni imena, ali novac je bio potrebno izdat sa priznanjem Hrvatske. Pa od samog idejnog rješenja, kad je prihvaćen naziv novca, izgled, boja i dimenzije, pa do finalnog tiska trebalo je 3 mjeseca, što je apsolutni svjetski rekord. Tiskalo se to u Švedskoj, kao što znate, a Šveđani su 1/3 smjenu otvorili zbog toga, da bi hrvatski dinar bio isporučen na vrijeme. Graphic artist and engraver Zlatko Jakuš was entrusted with the task of designing the Croatian dinar. At the time, he was building an impressive career in Sweden, where the printing company Tumba Bruk printed large denomination banknotes of the Croatian dinar. Small denominations were printed at the Zrinski printing company in Čakovec. Vrlo visoke kvalitete, one su sigurne od krivotvorenja. One imaju i do 9 različitih elemenata zaštite. Novčanica je takve kvalitete da nema praktički nikakvog straha da bi ona mogla biti krivotvorena. Prvi kontingent novčanica iz Švedske je dopremljen avionom. Trebao je avion sletiti u Zagreb, međutim zbog embarga koje je Europska unija uvela Hrvatskoj, taj avion je sletio u Graz. I mi smo onda je iz aviona pretovaren novac u kamione i dovežen u Zagreb, u Trezor Narodne banke.
While dramatic news of war poured in from all parts of Croatia, on December 19, 1991, the government signed into law a decree introducing the Croatian dinar, signed by the Minister of Finance. The exchange rate for the Croatian and Yugoslav dinar was 1-to-1, although in the years which followed, it had to shoulder the burden of expected inflation and fall of purchasing power. Razloga da ne bude formalno pravno novac su bili i politički razlozi, jer hrvatsko državno vodstvo u tom trenutku nije htjelo davati nikakav povod kako ostalim članicama bivše federacije, tako i međunarodnoj zajednici. Bilo je dogovoreno da se u 5 dana zamijeni jugoslavenski dinar za hrvatski dinar i to od 27.12. do 31.12. ali je pred samu zamjenu nakon rasprava i u vladi i inače došlo se do zaključka da bi bilo shodno da se počne zamjenom prije Božića i Nove godine, kada mnogi naši radnici koji rade u Njemačkoj i drugim zemljama u inozemstvu, kad dođu u zemlju da mogu zamijeniti svoju valutu za hrvatski dinar i da imaju hrvatski dinar. To je bio osnovni razlog. Proces zamjene novca u Hrvatskoj teče vrlo dobro, vrlo smireno. Razmjena se obavlja u svim dijelovima Hrvatske, gotovo bez ikakvih zapreka, zastoja. To vrijedi podjednako za istočnu Slavoniju, ko što vrijedi za Dubrovnik, a o ovim drugim dijelovima da i ne govorim. Distribuciju hrvatskog dinara je trebala obavljati prvenstveno Narodna banka i zajedno sa službom društvenog knjigovodstva. Nažalost, mi nismo imali pristupa na okupirana područja naša, ali bilo je puno područja koja su bilo neposredno ratom ugrožena. Područje Dalmacije je isto bilo osjećeno. Kamioni su, vozili smo novac naravno kamionima preko Paga do Zadar, Šibenik i Split i trajektom iz Rijeke za Split i Dubrovnik. Kod zamjene novca jasna stvar da se moraju uvoditi određena ograničenja, da ne bi se nelegalni dinari ili dinari koji nam smetaju, novčanice koje nam smetaju se pojavile i zamijenile za pravi novac. Prema tome, mi smo ocijenili, komisija je ocijenila da je dovoljan iznos gotovine za svakog građana Hrvatske da zamijeni 10.000 dinara koji glase na SFRJ za 10.000 hrvatskih dinara. To je bio početak svih aktivnosti koje su vodile stvaranju samostalne suverene Hrvatske države i ona se može karakterizirati s jedne strane velikim naporima prema međunarodnoj zajednici radi dokazivanja i stvaranja uvjeta za dobivanje međunarodnog priznanja. Suggestions and ideas for a new Croatian currency began to arrive as early as the first democratic election held in 1990. Examples were the banica, divided into pennies, the nin, divided into gvozd, the mosor, divided into cetina, or a klas, ear of wheat or corn, divided into zrnje. Names discussed by the commission were Jadran, Adriatic, Banovac, Viceroy, the Croatian crown, the Croatian mark, while banica Marul from the surname Marulić, penny and cent were in consideration for the 100th part of the monetary unit. Kao trajno rješenje mi ćemo imati krunu koja će se, kad se stabilizira novčani sustav, krunu podijeljenu na 100 banica. Ultimately, the plan changed in July 1993 when the Croatian parliament decided that the Croatian currency would be named the kuna, martin, divided into 100 lipa, linden. Kuna je zapravo već od 13. stoljeća bilo plaćeno sredstvo, moneta zapravo, krzno od kune, plaćale su se stvari sa krznim od kune. Kuna je bila platežno sredstvo od davnina u hrvatskim zemljama, od Slavonije do Istre. Kuna, njezino krzno, bilo je platežno zemlje i drugim zemljama svijeta. Ali ne znam nijednu drugu zemlju koja bi obilježila kunu na taj način kako je obilježena u hrvatskoj povijesti, u hrvatskoj nacionalnoj svijesti. Naime, mi kunu imamo u povijesnom grbu povijesnog hrvatskog kraljevstva Slavonije. The martin was also depicted on Croatian banovci, coins minted in the first half of the 13th century.
Upon declaring the independent entity Banovina, Duchy, in 1939, Vlatko Maček won for it the right to distribute its own currency, named kuna or banovac, and equal in value to the Yugoslav dinar. Na nas je rađen veliki pritisak da je hrvatska kuna opterećena činjenicom da je za vrijeme takozvane endehazije korištena kao moneta. To je bio jedan potpuno nevažan segment u hrvatskoj povijesti. Ta država nije bila država u pravnom i svakom drugom pogledu, a ta činjenica da je netko koristio par godina nešto što je trajalo stoljećima ne znači da je to razlog za diskreditaciju. The propositions of the tender to submit proposals for a visual design solution for minted coins covered denomination, size, and selected animal and plant motifs on the obverse and reverse. The Commission accepted them on February 25, 1993, following which they invited Kosta Agnjeli Radovani, Kažimir Hraste, Želimir Janeš, Kuzma Kovačić, Velibor Mačukatin, Damir Mataušić, and Stipe Sikirica to submit proposals. Najprije bi trebao naglasiti da je akademik Brozović i profesor, naravno, bio najzaslužnija osoba za izdavanje hrvatske novčanica, a pogotovo kovanog novca. Jer se akademik Brozović bavio i poviješću numizmatike, a i sam je bio numizmatičar, pa je imao najbolju predodžbu. Ja sam skupa s njim jako puno surađivao. Moj dio je bio opet tehničke naravi, jer tu je trebalo proračunavati, bilo je jedno 9 kovanica, trebalo je izračunavati promjere, veličinu, debljinu, težinu. Najbolji komplet prijedlog u prekrasnim crtežima prvo, pa onda i u modelima gipsanim podnio Kuzma Kovačić. U to je vrijeme bio jedan mladi, ali rekao bih i veliki hrvatski kipar u smislu najboljem, tradicionalnom smislu. Vidjelo se da su njegove mogućnosti oblikovanja sasvim posebne, izvanredne, i to je došlo do izražaja i ovdje. On se ne optereće nekim povijesnim zadaćama, jer on se prepustio igri, toj finoj modelaciji, i nije bilo spora oko izbora njega uopće u komisiji. Academic sculptor Kuzma Kovačić is the author of numerous monuments and public sculptures. One of his most famous works is the Altar of the Homeland in Medvedgrad, a medieval fortress town overlooking Zagreb. Ja sam zaista tražeći rješenje likovno, tu likovnu koncepciju, se oslonio na neki način na tu ljepotu starog, prvenstveno antičkog novca, koji je sigurno bio uvijek ne samo kao numizmatički zanimljiv i lijep, nego je i kiparski bio lijep. Ta radost stvaranja države, zadobivanja slobode nacionalne, ponovne, bila je inspiracija, motiv da sam nekako tako pristupio i da sam konačno to i uspio, ja mislim, i lijepo riješiti. Preliminary work in the preparation for the issuance of the Croatian crown had begun as far back as September 1991, with the definition of motifs, dimensions, and security features for banknotes of every denomination. It was decided to combine regional motifs and prominent citizens. Thus, Dubrovnik would be linked to Ruđer Bošković, Marin Držić, or Ivan Gundulić, Slavonia to a motif of Osijek Stvrđa, Fortress, Bishop Strossmayer, or Stjepan Radić. Ja sam predlagao da se na jednom novcu, na jednoj novčanici, barem jednom nađe jedna hrvatska žena. Nema ni jedne. Pa sam rekao, pa to je ružno. Sjećam se da mi je Brozović govorio, bit će kad budemo radili drugu seriju, da se sad ne vraćamo, da ne gubimo vrijeme. Ja sam rekao, ima nekoliko žena koje se ne bi smjelo zaboraviti, pa sam tako spomenuo Ivanu Brlić-Mažuranić. Ideja povjerenstva je bila da sa valutom koja je već tada bila razrađena od
10 kuna, 20, pa onda 50, pa 100, pa 500, pa 1000, da se pokrije područje cijele Hrvatske. 4 cities would have marked 4 endpoints of Croatia to establish a square: Varaždin, Pula, Dubrovnik, and Vukovar. A second square would have been marked by Split, Osijek, Rijeka, and Zagreb. Bilo je puno prijepora. Ja sam se pitao kako to da se nismo mogli odlučiti za Zadar. Ali evo, nije prošao. Nije prošao jer jednostavno trebalo je odglasati tih 8, a mi ih zaista imamo više nego 8 važnih povijesnih hrvatskih gradova. Niko ne bi sigurno imao ništa protiv da se pojavio Šibenik sa Šibenskom katedralom, koja je možda najznačajnija uopće naša umjetnina koju imamo, kao rad naših ruku, naše pameti u našem gradu. Mi smo smatrali u to ratno doba da novac nije samo estetski predmet, nego nosi neku poruku, mora se s nečim identificirati. Once the framework conditions for completion were defined on April 6, 1992, invitations to deliver visual solutions for the obverse and reverse of the Croatian crown were sent to selected artists: Zlatko Jakuš, Ivica Šiško, Rudolf Labaš, Zdravko Tišljar, Boris Ljubičić, and Miroslav Šutej. Submitted works would first be evaluated by a jury appointed by the commission. Mi smo unutar te komisije stvorili jedan stručni odbor vanjskih suradnika koji je trebao obaviti zapravo preporuke, jedan svoj stručni izbor koji je onda komisija morala ili verificirati ili korigirati već prema tome što bude. Neki nisu ni stizali, rokovi su bili vrlo kratki, to je opterećujuće bilo. Svakako, a bili su kratki zato što se nama užasno žurilo. Following an expert analysis by an outside panel, the commission decided on the work of Miroslav Šutej. Dva najkompletnija rada su bila Šutejev i Ljubičićev. S time što je Šutej od početka nekako bio definiran, reklo bi se od glave do pete, od sve novčanice, aversi, reversi, sve je bilo u njegovom projektu sadržano, dok je Ljubičić davao zapravo uzorke. Za jednu novčanicu avers, za drugu revers i tako. Nekoliko, mislim da je imao 3 ili 4 novčanice, a Šutej svih 8. Što je vjerojatno vrlo utjecalo naročito na članove komisije. Miroslav Šutej worked in tandem with Vilko Žiljak. Both have had impressive careers. Painter, graphic artist, and designer Šutej designed the flag and coat of arms of the Republic of Croatia, as well as those of the President of the Republic. Vilko Žiljak is a pioneer of mathematical modeling and simulation, computer graphics, and visual computer research. Gospodin Šutej, znači moj kolega, prijatelj, je umjetnik po osnovnom svom opredjeljenju, tako da je smišljenost kako se raspored radi, kojih likovnih elemenata je on vodio. To je bio divan spoj između dva čovjeka koji su se potpuno razumjeli u tome što i kako. Pa mi smo to profesionalno napravili, znači onako kao što se rade novčanice u svijetu. The kuna and lipa coins were minted at the Croatian Monetary Institute, founded on April 23, 1993. Kovanice smo radili u jednom vrlo kratkom vremenu. Znači u 8 mjeseci smo napravili kompletno sve. Od same odluke o osnivanju Hrvatskog novčarskog zavoda pa do realizacije prvog kovanja. AKD i Narodna banka su bili u tom projektu zajedno. Everything was done using our own knowledge. Equipment was purchased, space renovated, so the mint was formally inaugurated and began work on January 14, 1994. Alate smo radili u Štutgartskoj kovnici novca i tu smo više puta i akademik Brozović i Kuzma Kovačić i ja
odlazili i ispravljali određene stvari s kojima autor nije bio zadovoljan. Jedna možda od anegdota koju bi volio spomenuti je bila kovanica od 5 kuna na kojoj se sa stražnje strane nalazi medvjed, jer je Kuzma napravio jedno prekrasno kiparsko, bogato rješenje i inzistirao na tome da taj medo bude onako krupan i lijep kao što je on bio u njegovom rješenju koje je odabrala Komisija Hrvatske narodne banke. Tu smo imali malo problema s obzirom da smo opet morali štediti, pa smo od Royal Minta naručili relativno tanke pločice za kovanje i nije bilo previše prostora. Dobro, bez obzira na vremenski pritisak i sve, nakon nekoliko iteracija uspjeli smo naći jedno rješenje s kojim je bio zadovoljan i autor, a koje je opet bilo izvedivo s obzirom na debljinu pločice za kovanje. In addition to coins, the Croatian Monetary Institute should have also printed banknotes, but following analysis, it was concluded that this would be too large an investment, which would not have been justified at the time. It was decided that the banknotes would be printed abroad. The banknotes were printed by the German printer Giesecke and Devrient. A group of experts was formed with Miroslav Šutej, Vilko Žiljak, Đuro Črnjak, and Nikola Raguš to ensure that the banknotes of the Republic of Croatia were produced and delivered in accordance with the contract. Vektorska grafika idealna bila i mi smo ju dignuli možda na ogromnu razinu. Mislim, danas ja mogu reći da je upravo čudo da je to tada uspjelo. Međutim, imali smo na raspolaganju fotojedinice, visokih rezolucija, ogromnih što se tiče tog vremena. Zatim smo imali izvanredne programe. Napravili smo jednu prekrasnu malu grupu ljudi koja je bila apsolutno posvećena tom poslu, koja nije pitala niti za radno vrijeme, niti plaće su tad isto bile usklađene kao što su bile i ostale. Dakle, ne ništa pretjerano. The only serious problem related to our banknotes appeared shortly after their introduction. In Germany, the Bundesbank warned of the excessive similarity between the 10 kuna and the 10 German mark note, which could lead to confusion. Istražili smo i doista se pokazalo da Hrvati, odnosno ljudi koji su tamo radili, su koristili naših 10 kuna koje su, da tako kažem, podvaljivali kao 10 maraka. To je postalo intenzivno i mi smo zamoljeni od Bundesbanke da razmotrimo mogućnost kako bi se izbjegla bilo kakva zabuna da tu novčanicu zamijenimo novom serijom koja bi bila vidno prvenstveno bojom drugačija od tih 10 maraka koje je eto prije 2 godine u odnosu na naša izdanja Bundesbanka stavila u opticaj. But before the introduction of the kuna, it was necessary to fulfill the main prerequisite for the introduction of a national currency, stabilize the economic situation in the war-ravaged country. Prvo bio rat, slikovito rečeno, na 2 oštećena stupa Paškog mosta, cijeli južna Hrvatska i cijeli dio Bosne i Hercegovine koji je ekonomski ovisio o Hrvatskoj. Okupacija je bila u 2/3 Hrvatske potencijalna, a 1/3 teritorija je bila okupirana. Bila je dilema ili ratna ekonomija, znači točkasta distribucija, proizvodnja za rat ili zameci tržišne ekonomije za koju smo se mi opredijelili. Predsjednik Tuđman je prije samog lansiranja stabilizacijskog programa nam na neki način dao zadaću da uspije taj program, da stabiliziramo valutu prije uvođenja kune. Dakle, kunu sasvim sigurno ne bismo uvodili da stabilizacijski program nije uspio. Inflacija je bila zadnji mjesec prije programa, čini mi se 36%. Po nekakvim procjenama za 3 do 6 mjeseci došla bi na 1000%. To je taj takozvani argentinski sindrom o kome drugi puno više mogu govoriti i bila je dilema ili totalna anarhija ili red. Znači prvo ukidanje inflacije ili inflacija najnepravedniji porez, drugo restrukturiranje, napravili smo jedan ozbiljan ured za restrukturiranje i kasnije sanacija banaka i sve one mjere koje su u 10 godina bile planirane. Prvi dio programa je vrlo efikasno proveden, stabilizirana je
valuta, hrvatski dinar, da bi na kraju sve bila kruna sa uvođenjem hrvatske kune. Pa iskreno rečeno, meni je to jedan od najvećih dana u tadašnjoj mojoj, a možda i ukupnoj karijeri. Apsolutno pozitivni učinci i možemo se ponositi, mi koji smo u tom sudjelovali, posebno ekonomski tim koji je autor tog programa, na čelu sa potpredsjednikom Škegrom i guvernerom Jurkovićem koji su vodili taj tim. On May 30th, 1994, everything was finally ready. The exchange of the Croatian dinar for the kuna at the rate of 1,000 to 1 began with a ceremony held in the building of the Croatian National Bank. Uvođenje kune 1994. godine i to baš na Dan državnosti 30. svibnja 1994. godine je u stvari bio na neki način jedna dokaz moći koju u tom trenutku ipak hrvatske vlasti imaju i dakle vladanje situacijom u jednom ipak puno većem obimu nego što je to bilo sredinom pa i krajem 1991. Ovaj veliki dan za Hrvatsku dočekali smo zahvaljujući svestrednim rezultatima mudre i principijelne ukupne i gospodarske politike Hrvatske. Taj je čin također dokaz čvrstog i jasnog opredjeljenja naše zemlje i njezinog vrhovništva za miroljubivu politiku i politiku gospodarskog preporoda, temeljenu na svestranom uključivanju Hrvatske u suvremene europske i svjetske gospodarske tokove. Međutim, ovom slavlju su ipak najviše pridonijeli oni obični ljudi, građani Hrvatske, koji su na svojim leđima strpljivo iznijeli najveći teret rata i programa stabilizacije i koji su i dalje spremni dati sve od sebe za slobodu, izgradnju i prosperitet svoje domovine, drage i jedine nam Hrvatske. Posebnu zahvalnost dugujemo vama, gospodine predsjedniče, koji ste nam u svakom trenutku pružili savjete i podršku da ustrajemo na ovom poslu. Neka našu kunu i lipu uz Božju pomoć prati sreća i mirno more na njezinom putu društvo stabilnih i svjetskih priznatih valuta. Kuna je bila jedan vrlo važan element obrane zemlje i moralni i materijalni i psihološki. U sva vremena i u svim zemljama uvođenje nacionalne valute imalo je veliko značenje u moralno-političkom, psihološkom smislu, pa prema tome i u gospodarskom. Ja sam uvjeren da će u tom pogledu imati i uvođenje naše valute, kune i lipe. Hrvatski narod je to zaslužio. Hrvatski narod je dao prilog, zapravo učinio i u političkom i u gospodarskom, nažalost, i u ratnom smislu, braneći svoju domovinu, braneći se od agresije. I hrvatski narod danas ima u svojim rukama i svoju valutu kao sredstvo svog daljnjeg razvitka. Životni vijek novčanica je kod manjih APN-a negdje do 24 mjeseca, dakle 2 godine. Kod većih APN-a je taj životni vijek duži, 3,5 do 4 godine. Inače, najveći APN koji je po količini u upotrebi u opticaju u Republici Hrvatskoj je 200 kuna, prvenstveno zato što ga banke koriste za podmirivanje, odnosno izdavanje kroz bankomat. I 200 i 100 kuna u opticaju sudjeluju sa gotovo 50%, govorim o količinama. Novčanice, kruna, odnosno kuna, rađene su vektorskom grafikom, što su opet fine linije. Te fine linije su protiv u to vrijeme vrlo snažnog napada preko fotokopiranja. One se teško fotokopiraju, gotovo nikako, bar ne u to vrijeme. Pa se u stvari nastavila tradicija finih, tankih, super tankih linija, dotle da su se i slova tako radile, govorimo o mikroteksku. To znači to je slovni znak koji je velik manje od 1 milimetra. Security was further enhanced in 2001 with the issue of the first series to contain the new official name of the central bank, the Croatian National Bank. Dizajn je ostao isti,
Osim što smo dodali te nove zaštitne elemente. Nije se puno interveniralo osim što smo dodali nove elemente zaštitne i oni su dali novi imidž toj novčanici. Pokazalo se dogradnja postojeće serije novčanica vrlo uspješna iz razloga što mi praktički kroz ovih 20 godina upotrebe novčanica kune imamo prosječno na godišnjem nivou registrirano oko 1000 primjeraka krivotvorina. To se može ilustrirati načinom ako pođemo od brojke da u opticaju imamo oko 160 milijuna komada novčanica, da je na 1.000.000 komada registrirano nešto do 2 komada krivotvorina, što je gotovo zanemarivo. On May 30th, 2014, the kuna celebrates its 20th birthday. As a symbol of Croatian monetary sovereignty and independence, it has preserved its value and credibility for all these years. Budućnost hrvatske kune je da ostane stabilna valuta koja će služiti i temeljnom cilju Hrvatske narodne banke, znači stabilnosti cijena, znači da imamo stabilne cijene, stabilnu valutu, iako ne fiksnu, mi ne fiksiramo tečaj, mi puštamo da fluktuira u odnosu na euro, ali ne možemo pustiti prevelike oscilacije tečaja i tako će politika Hrvatske narodne banke biti i u budućnosti. Mi ćemo sve do uvođenja eura održavati politiku stabilnog tečaja kune i to će nam biti, ajmo reći, jedan od glavnih ciljeva monetarne politike. Zašto? Zbog toga što je opet Hrvatska vrlo visoko euroizirana zemlja i dug i građana, i poduzeća, i države je vezan na tečaj eura. Tako da bi bilo kakve značajne oscilacije, odnosno pad tečaja kune prema euru doveo de facto do povećanja zaduženosti i građana, i poduzeća, i države, dok s druge strane pretjerano jačanje eura ne bi dobro djelovalo na konkurentnost Hrvatske. Zbog toga je očiti izbor održavanja stabilnosti tečaja kune sve do uvođenja eura. I ako pogledate 20-godišnju povijest kretanja tog slobodno formiranog tečaja, onda ćete vidjeti da je kuna jedna od rijetkih valuta koja je zadržala najveći stupanj stabilnosti u odnosu na nekad njemačku marku, danas na euro. Nekako mi je žao ako se ikad zamijeni hrvatski novac eurom, ili bi barem, ako već to bude nužno, bilo lijepo da taj hrvatski eur sačuva nešto od u sebi ili nešto od ovoga rješenja kuna i lipa. Pa za uvođenje eura u ovom trenutku iz ove perspektive gdje smo danas će biti najvažnije dovođenje kretanja javnog duga pod kontrolu. Mi znamo da je od početka krize javni dug brzo narastao. Mi znamo da država da uđe u eurozonu mora zadovoljavati takozvane mastriške kriterije koje se odnose i na budžetski deficit i na javni dug, na stopu inflacije, na tečaj koji mora biti stabilan i na kamatne stope. U ovom trenutku je najveći problem brzi rast javnog duga i moći ćemo početi razgovarati o ulasku u eurozonu tek u onom trenutku kada tu putanju rasta javnog duga u BDP-u stavimo na silaznu putanju. I tada ćemo biti spremni da počnemo razgovor i zadovoljimo ostale mastriške kriterije.